Upang pangsani bedek bupura yapang murama tansa चौबीस तारीख मार्च 2026 12 रामचंद्र घाट त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जनरल इलेक्शन आज के चीनी रिटार्निंग ऑफिसर वाई SDM यारो चीनी पार्टी IPFT जनरल सेक्रेटारि तथा सपन देव बर्मा नमिनेशन सबमिट खालामनानै फाइ दङ चीनी पार्टी तरफ থেকে चीनी नमिनेशन पेपार दाखिल खालामनायनि बागै दल बल ग्रुप मार्च फाइ दङ এবং আপনি সংযোগ অনুখানা মিয়া 23 তারিখ পার্টি IPFT সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों प्रथम पर्याय 9 जनानि लिस्ट दायर खालायखा और 9 जना प्रत्येकटी जानी कन्स्टिट्युएन्सि नमिनेशन सबमिट खालायदों अमाहायखौनो दिनै भारत रामचंद्र घाटआव सबमिट खालायदों एवं बाकी बाकी जे दंमोन आगामी काल खानानि बिथिङाव जों जब जायगायावनो दिनै नमिनेशन सबमिट खालायनाय एवं जों प्रत्येकटी जायगायावनो दिनै त्रिपुरासानि हामनायनि बागै त्रिपुरासा एरियायाव SDM खालायना बागै त्रिपुरासा एरियानो ফুল রাজ্য পূর্ণ রাজ্য ফাইনাল বাদে IPFT লড়াই থাইকে বন্ধুদের আমাদের দুটি ফেসে আমাদের IPFT মনোনীত প্রার্থীরা জমা দেবেন আজকে 24 তারিখ মার্চ 2026 এবং আগামীকাল 25 তারিখ মার্চ 2026 আজকে আমাদের প্রথম ফার্স্ট ফেসে যারা মনোনীত হয়েছেন 9 জন আছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে 9 জন যে ক্যান্ডিডেট মনোনীত ক্যান্ডিডেট IPFT তারা আজকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে নিকট তারা মনোনয়ন অনেকে জমা দিয়েছেন আর আজকে 12 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি TTRDC কনস্টিটিউয়েন্সি আমি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে স্বপন দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি IPFT আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করব এই উদ্দেশ্যে আমরা Upang pangsani bedek bupura yapang murama tansa Upang pangsani bedek bupura yapang murama tansa